Ni kipindi chako, ni kipindi cha watu wote. Ndiyo maana ndugu msikilizaji, wewe unayetufuata, ni wakati tena wa kusikia. Leo tunakuwa na perturbation kidogo juu ya kipindi tuko nakifanya hapa de 19h à 19h30, saa moja mpaka saa moja na nusu, lakini kwa sababu ya leo kunakuwa vitu vingi ambavyo haviruhusu, tunakamata saa 11:30 mpaka saa 12. Ndiyo maana tunakuja na kipindi hiki saa hii ili tupate kujifunza maneno ya Mungu, na tunajua wengi ambao mnafuata mkutano huu wa Waadventiste wa siku ya Sabato. Hapa kwenye mitambo ni mimi Kambale Sekera Azarias Evangeliste, na kwa upande wa mitambo hapa katika studio ni mimi Sekera Kambale Azarias, na kwa mitambo ni Eme Paluku. Tutaingia kwa maombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako lipewe sifa, kwa sababu wewe ni Mungu mkubwa. Uliumba mbingu na dunia na vyote vilivyo, ukatuita sisi wana wako ili tumiliki, tutawale dunia hii. Hata kama tumekumbwa na maovu ya dhambi, dunia imekumbwa na maovu ya dhambi, lakini Mungu unaendelea kushikilia dunia hii. Jina lako lipewe sifa. Zungumza nasi katika mchana. Zungumza na wasikilizaji wote wanaotufuata. Upate kuwabariki, upate kutubariki sisi sote katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Ndugu, tunakuwa hapa, hiki ni kipindi chako ambacho unaweza kuwasiliana nasi ku 0994 33 09 81 0994 33 09 81. Jana tulikuwa na fundisho nzuri ambalo lilikuwa likituambia kuhusu meza ya Bwana, yaani Pasaka. Tuliona katika Biblia na maandishi ya kwamba Pasaka ya kweli sherti muwe vitu vitatu: maji, damu na mkate, yaani unao kuwa mfano wa mwili wa Yesu. Kila mtu ambaye anafanya Pasaka pasipo kuwa na lengo kama hizi, pasipo kutumikisha vitu hivi, ujue ya kwamba unafanya Pasaka isiyo stahili. Ndio maana ndugu zangu, nyinyi nyote mnaotufuata kwa saa hii, mpate kujua ya kwamba kweli inabaki kuwa kweli, hata kama tutaikataa. Hakuwezi kuwa kweli mbili. Kweli inakuwa moja na inabaki kuwa kweli milele zote. Na Wafaransa wanakuwa na kitu ambacho wanasema la verite universelle. Kweli inakuwa katika ulimwengu wote. Ndio maana sasa kwa saa hii ya jioni tunakuwa na somo lengine ambalo linasema kuhusu siku za mwisho na manabii wa uongo. Siku za mwisho na manabii wa uongo, au siku za mwisho na manabii au nabii wa kweli au nabii za uongo. Itaonekana namna tunavyoendesha fundisho hii. Ndugu zangu, leo kumekuwa kampeni. Watu kuliko kufundisha neno la Mungu, wanakuja na mahistoire na mahadisi ambazo hazisimamie katika Biblia, ambazo azishike maandiko matakatifu. Ndio maana kwa sababu watu wamependa miujiza kuliko kusikia kweli, ndio utaona makambeni watu wanaozipiga, wanakuja wakipiga makambeni hizi. Unaona, mimi ni nabii, mimi ni bishop, mimi ni mtu fulani, nimetoka sijue wapi, nimefanya hivi. Hii ndiyo shida ya siku za leo. Na kwa sababu watu wamependa uponyaji, wamependa kutafuta vitu rahisi, ndio unaona watu wengi, wamama wengi, watoto wengi wanakimbia katika mifumo kama hii. Ndio maana sasa, ndugu zangu, fundisho hili litatuangazia siku za mwisho na manabii wa kweli ambao Mungu alisema. Unaposoma kitabu cha Mathayo 11
Mathayo 24 mstari wake wa 11, maneno ya Mungu inasema, na manabii wengi watatokea, na manabii wengi wa uongo watatokea. Yesu alikuwa ametia tahadhari kubwa katika dalili za kuja kwake, kwa sababu alikuwa ameona namna gani vitu vitaendeka, namna gani majira yatakuwa. Alikuwa ametutilia dalili hili katika kitabu cha Mathayo 24:11 anaposema manabii wengi wa uongo watatokea. Purke watu wamwamini, watu wengi, wapasta wengi, mabishope wengi, purke watu waamini, wanafanya kampeni kwenye redio, wanafanya kampeni sijue wapi, na vitu vya mahistoire, mahadisi ambazo hazisikilikane, kwa sababu watu wamependa vitu vya teketeke. Ndio unaona wanafanyia hawa manabii kampeni. Lakini Yesu alikuwa ametoa tahadhari hii katika dalili za kuonesha ya kwamba yu karibu kuja. Alisema na manabii wengi wa uongo watatokea. Je, hatuyawaona? Watu wamependa uponyaji, watu wamependa vitu ambavyo vinakuwa teketeke, watu wamependa vitu ambavyo vinawasaidia mbio, wasipotafuta kuona kwa ndani kila jambo. Kunakuwa alama karibu 5 za kumjua nabii wa kweli. Alama 5 ambazo tutapata katika Biblia za kumjua nabii wa kweli ni hizo. Alama ya kwanza, unaposoma sherti nabii ashuhudie maandiko matakatifu. Nabii yeyote ambaye atatokea sherti ashuhudie maandiko matakatifu. Ndio maana unaposoma sasa kitabu kile kya Timotheo ya pili 3:16, Timotheo ya pili 3:16 kinasema ya kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu watoke katika ujinga. Kila andiko. Nabii akakuja na kutangazia ya kwamba Biblia inakuwa na vitu ambavyo haviwezi kufundishwa. Biblia inakuwa na vitu ambavyo watu wasifate. Ujue ya kwamba huyu si nabii wa Mungu. Biblia inakuwa na Agano la Kale na Agano Jipya, na vitu hivi ndivyo vinaunda Biblia, na sherti nabii ambaye anajiita nabii ashuhudie Biblia. Mtu anaposema hapana, vile ni vya Musa, vile ni vya Hagai, vile ni vya zamani, vile haviko, ujue ya kwamba huyu anaonesha matunda ya nabii mbaya. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa kutufundisha, kwa kututosha katika kwa kutuongoza, kutubadilisha na kutuonya katika makosa yetu. Hii ni alama tosha ya kumjua nabii wa kweli. Alama ya pili inaomba nabii azae matunda mema. Nabii ambaye atawatangazia aseme mimi ni nabii, ni baba wa manabii, sijue ni sokulu wa manabii, inaomba huyo nabii akuwe mtu ambaye atazaa matunda mema. Wagalatia 5:22-24 inasema hii na matunda ya Roho ndiyo hii: upendo, utulivu, utu mwema. Hii inaonesha matunda ya Roho. Ndio maana Yesu Kristo siku moja akawaambia wanafunzi wake, akawaambia, nyinyi kwa sababu ya nini hamuzai matunda mema? Mumekuwa uzao wa nyoka. Katika Mathayo 3 hata na Yohana Mbatizaji aliwaambia Wafarisayo maneno haya. Sherti nabii wa kweli awe mtu wa kuzaa matunda mema, asiwe mtu wa kufanya dhambi. Unaona wanabii ambao wanaitwa, ambao wamejitapanya katika miji ya Beni, unapowaona wengi wao
wanaenda hata wanalala na wamama hawa Wakristo wao makanisani wanapojiita manabii. Hawaoneshe matunda ya Roho Mtakatifu, wanafanya vitu ambavyo haviendane na maneno ya Mungu, kwa sababu Mungu wao ni nini? Ni tumbu. Na wengi wamefanya makambeni kwenye maradio na watu wamedanganywa wengi. Munaona mie ninatoshaka hivi, munaona mie, na ni bongo tiketike ndio nabii huyu analetea watu. Lakini Yesu alikuwa ametuambia ya kwamba na manabii wengi wa uongo watatokea. Hii inatuonesha namna Yesu alikuwa ametutangazia jambo hili. Hatua ya tatu ya kumjua nabii wa kweli. Nabii anaitika gisi Yesu alikuja katika mwili, akatoka mbinguni, yaani akaja akaingia katika kizazi cha Maria na akazaliwa. Katika Kifaransa wanaita l'incarnation. Anaitika ya kwamba Yesu alikuwa mbinguni na sawasawa na Mwenyezi Mungu, akaja akaingia katika tumbo la Maria na akawa mtoto mchanga ili atuponyeshe. Maneno haya tunayapata katika Yohana ya kwanza 4:1-4. Nabii akakuja nasema, hapana, Yesu ule ni mitume, ule Yesu hapana, ni mwana sijua wa nini. Ujue ya kwamba udute na nabii huu. Alama ya 4 ya kumjua nabii wa kweli. Nabii wa kweli anaenenda kwa kanuni na kwa sheria. Nabii yoyote ambaye atasimama katika mji huu wa Beni, katika mji, anawaambia mimi ni bishop, mimi ni nabii wa manabii, mimi sijue ni nani, nimetoka fasi fulani, sherti asipingane na kanuni na sheria ya Mungu. Nabii yoyote mwenye atakwambia sheria hizi zimeisha, sijue hii imetoka, sijue hivi vilikuwa kama Waisraeli, sijue hii sheria ilikuwa ya Waisraeli, sisi hatuko kwa ile sheria, tumekuwa na masheria. Tena unapomwambia tuoneshe zile za Mungu, tena anakurudisha kuusiue, usiibe, si ndio ya Waisraeli, anapinga mojawapo ya sheria hizo. Ujue ya kwamba huyo hana neno la unabii. Ndio maana Biblia inasema na waenende kwa sheria na kwa kanuni, isipokuwa hivyo hawana asubuhi. Kitu cha 5 cha kumjua nabii wa kweli. Ujumbe ambao nabii anatangaza au anatoa sherti utimilike. Nabii akakwambia ati vula itanyesha kudize, akakwambia ati sijue kitu fulani kitakuwa kuvende. Kumbe ujumbe huu unatimilika. Lakini usipotimilika, Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati 18:22, nabii huyu na alisema kwa kimbelembele. Ndio maana hapa kunasema atakaponena nabii, Kumbukumbu la Torati 18:22, atakaponena nabii kwa jina la Bwana lisifuate jambo lile wala kutimia. Hili ndilo neno asilolinena Bwana, kwa kujikinai amelinena huyo nabii, usimwogope. Atakaponena katika Biblia ya ulimwengu ya tafsiri ya ulimwengu wa sasa inasema na alisema kwa kimbelembele, usimwogope. Una manabii wengi walitangaza vitu havikufika. Wengine walisema Yesu atakuja 1914. Yesu wanasema Yesu hayakuja. Kuna mwingine nabii, unaposoma kitabu kinachoitwa Exposé sur les 7 âges de l'Église, hiki ni kitabu cha William Marion Branham, page yake ya 314, anasema Branham yeye pekepeke alisema 1977 Yesu atakuwa amekuja na tumeingia katika millennium. Lakini unapoona mambo haya hatuyaenda millennium. Yaani hivi Branham alisema kwa kimbelembele. Na nabii yote ambaye anaweza sema mambo kwa kimbelembele
Biblia imesema ya kwamba ujue ya kwamba anasema mambo yake, lakini haitokane na Mwenyezi Mungu. Kila nabii, kuna nabii mmoja alitangazaka kumaradio akasema, mimi nawaambia 2018 presidenti mwenye atapita ni Shadari, lakini Shadari hakupitaka. Yeye aliyepita presidenti alikuwa Kisekedi. Ujue ya kwamba hawa ni manabii wanasema kwa kimbelembele, lakini hawaongozwe na roho ya Mungu. Leo ukaenda kwenye mitandao kufatana na macha hii ya RDC yenye itachezewa kukatrere, yaani kwa asubuhi wa kukucha wa leo, wa kukucha wa mercredi. Manabii wengi wametangaza, wanasema munaona, wameniambia tutazika mabisi jue ngapi. Eske hivi inahusiana na kweli? Tunadanganywa namna gani na manabii wa leo? Ndugu zangu, Mungu anaomba balo ili utangazie watu ya balo. Wewe kama nabii wanasema tu kuyalisha kimbelembele, lakini hawana matunda, hawana hali ya unabii. Hii ni shida kubwa kuliko nabii hawezi tangaza na kuleta vitu ambavyo havitainstruire peuple ya Mungu katika kweli, katika Biblia, lakini nabii anajaleta vya balo. Mungu yesikiko Mungu na balo. Unawaza Mungu yeye balo ile namfanyia nini ili ulete mprofesi na kusema Mungu ameniambia, munaona, Mungu ameniambia nyota yako. Hawa ni manabii wa uongo ambao Biblia ilikuwa imetangazia ya kwamba siku za mwisho kutatokea manabii wengi. Biblia inasema hivi, wengi wa uongo na Wakristo na Makristo wengi. Hii ni shida ambayo imetufikia kwa siku za leo. Nabii anajipinga, hapa anasema hivi, hapa anajikontredire, hapa anasema hivi, hapa anajikontredire, hapa anasema hivi, hapa anajikontredire. Hapa mimi nakuwa na chungu nzima ya makontradiction ambayo William Mario Branham alisema. Unaposoma kitabu ambacho kinaitwa anakuwa hapa na makontradiction zenye inaitwa Yesu haya ajitaka, anasema Jésus ne s'est jamais identifié comme le fils de Dieu. Tena anasema Yesu ashajidentifie comme fils de Dieu. Donc kunakuwa vitabu vingi, le mariage et le divorce. Jésus ne s'est jamais identifié comme le fils de Dieu. Ule ni William Mario Branham katika le mariage et le divorce, page ya 65. Tena anasema Jésus soutient provoque qu'il était le fils de Dieu. Mukile kimeme kitabu analeta le message d'état de la fin ku page ya 273. Contradiction. Ukingine contradiction, la théologie appartient au cas de Satan. Ile alisema mkitabu ambacho kinaitwa Sortir du cas, page 56. Lakini anasema la théologie ce n'est pas mal. Les douleurs de l'enfantement. Unaona, anaenda iko na jikotriki. Hapa anasema Juda était vivant à la Pentecôte. Kitabu ambacho Branham analeta mwele neno ni l'âge de l'église de Philadelphie, page 247. Lakini tena yeye pekepeke anasema maintenant ensuite kavi la Pentecôte où Juda devait recevoir le Saint-Esprit. Il montre séculaire. Hapa na kontredire venye alisema mkile kitabu Vision, katika kitabu ambacho kinaitwa Vision de Patmos ku page ya 60. Nyingine contradiction, anasema Judas Iskariote. Hapa anasema hivi, hii ni makontradiction ambayo nabii huyu analeta. Anasema hivi, anajikontredire, anasema hivi, anajikontredire. Niko nawapatia kitabu na source. Sasa nabii anapokuwa hivyo, hapa anasema Judas est mort avant la Pentecôte. Ile message alisema mukestion réponse page 180. Yuda alikufa mbele ya Pentecoste. Tena nakia kwambia Yuda alikuwa kao avant Pentecoste. Ukaona katika kitabu anasema Ezai ebo, yani Esau ni mtu mwema. Question et réponse page 59. Tena nakia sema
Esau était mauvais. Anakuja isema mukesio ya repose 61. Sasa nabii anapokuwa na makontradiksio hivyo, hiyo ni hatari kubwa ya kujua nabii wa kweli. Hata kama watu watapigia wanabii madebe, wanawapigia nderemu, wanawapigia shangwe, tupate kujua ya kwamba nabii anaposema 1977 mkitabu ambacho kinaitwa Maelezo juu ya nyakati 7 za kanisa, page 314, ku article ku paragrafu ya mwisho, Branham alitangazia ulimwengu wote atikiisha cette vision tutaingia mbinguni ku 1977. Je, tunaweza uliza watu wa Beni, tumeingia mbinguni? Alisema kwa kimbelembele. Ndio Kumbukumbu la Torati 18:22 nasema nabii akasema mambo na mambo haya hayatimie. Nabii huyu alisema kwa kimbelembele, haongozwe na roho ya Mungu. Ndio maana ndugu zangu, ukasoma hata kitabu chake ambacho kinaitwa Question et Réponse. Hii ilikuwa maswali wakimuuliza, mtu analisema kae ete agendre par Adam et Eve, tena ingine wakati par le serpent. Unaona ya kwamba ni vitu tu vya makontradiction sur la contradiction, contradiction sur contradiction. Hapa katika la cruauté du péché anasema ya kwamba page ya 105, Adam ndio alizalaka na Eva, au ndio alizalaka watoto wao wawili, Kaini na Abeli. Pale nimesema la cruauté sur le péché 105. Lakini unaenda soma Musemence du serpent, anasema shetani ndio alizalaka hii. Nabii anapokuwa na makontradiksio hii za hivi, unajua ya kwamba hakukuwa naongozwa na roho, alikuwa anasema vitu vya kimbelembele. Karakteristiki ya mwisho ya kumjua nabii wa kweli inapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ni karakteristiki ya 6. Wakorintho wa kwanza 14:32 inasema, na roho za manabii hutii manabii. Roho ya manabii hutii manabii. Yaani nabii Isaya kama alisema kule kitu fulani, inaomba na manabii wa leo wanasema vile. Lakini manabii wa leo ni makambeni, hata fundishaka na neno moja, hata tabiriaka, na wamekuwa na prestige, wamekamata maradio zote, ndio utaona matapaja. Mimi naona fulani ndio alikutesa. Wanatia watu. Mimi siku moja, kwa sababu niko Tomasi, niliita kubale manabii, lakini namba ikapita, hakuikamataka. Wanatia watu kule, wanaanza fanya matapaje kuruke watu wa maroho zidogo wawafate, na wengi wanaowafata ni wamama, kwa sababu wanakuwa na pupa ya kila kitu. Ndio maana tujiazari na manabii wa uongo ambao wametokea, wamezuka kila nafasi. Mimi ni nabii, weye nyota yako. Nani ndio anakuambia mtu iko ako nyota? Mungu aliumba mtu na udongo na souffle de vie, kutoka kupale hakuna. Na watu wote hivyo kusema watalungaka, wataoaka. Unasema mtu alishakubeba ko nini, sijue nini. Hii yote ni ujumbe wa kampeni za manabii wa leo. Ndio maana ndugu zangu, nyinyi mnaonifuata, tunaposoma kitabu cha Yeremia 23 mpaka 25 mpaka 27, nimesikia walioyasema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu, wakisema nimeota ndoto, ndoto. Je, mambo hayo yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini? Manabii hawa wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe, wanaozania ya kuwa watawasahaulisha watu wangu jina langu kwa ndoto zao, wanazomwadisia kila mtu jirani yake, kama vile baba zao walivyosahau jina langu kwa ajili ya Baali. Manabii wa uongo wameota ndoto, unaona wewe uko nateseka, wewe bana mondaka watu mkartie. Sasa wale wa maroho za kupupa na miambo mkuye ndio unaenda maombi, baka kuona uko na gari, wewe maombi yako ni $50. Bakishafika kule maombi yako ni $10. Maombi
Hii ndiyo upuuzi, hii ndiyo mambo ambayo haistahili. Ndiyo maana Yesu Kristo alipokuwa duniani hapa, alipokuwa akaona dalili za kuja kwa mwisho, akasema manabii wengi wa uongo watatokea. Ndugu yangu, mchana huu kata hatua kumfuata Yesu na kushika mambo yake, kwa sababu ni Yesu ndiye anakutangazia jambo hili. Unaweza aona mtu ambaye anakutangazia, lakini Yesu aliyetufilia anapenda umfungulie roho. Ikiwa maneno haya yamekugusa, unaweza kutuita, unaweza kututafuta, kwa sababu tumekuja kwa ajili yako. Niko ku 0994 0994 33 09 82. Mubarikiwe nyote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, bariki watoto wako kwa sababu wametufuata, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kwa upande wa mitambo ni Eme Paluku na mimi ni Kambale Sekera Azariase. Mubarikiwe.